Hello friends, welcome back to another video. Iten tunain se diu chu hile tulai AI khang he ta zia min text na kona video convert bol wa ai lo la photo a kona video convert ki bol thei khang hi zia he koi me cha ilimu ai lo la ep ho le mo thot loading khat chu het diu hin tel cha video khat ka hin ve sa video khat lo ni ham ka hin ve san ke ma a hin ti a he thil phalo langa ki create na video hena short video hin lima kona ki create hen cho kain vet sa den cho a kona iga ki hil thein diwa kain vet sa hen aji chu cho video hung viral teng le eiman bol lowa eiman bo itham tabang ton sit ham ki bol lowa ti a hung viral ten lung nat omen mi ki that na yong min alo mi suicide nong omin ai lo wala insung kina ana omin dongma ki ka na kina ana omin ji le cha kina na ji le ji ki ka kina na umai hin na tela koi kon khat cho zo ma ko na ahung viral ta min sit na he ti a zo ma ko na na to na hai sa yon tamang ke song o me o mai tai na ji ai video ka hin si mi phacha event diu cha ko na ep ki hil thewam chu ka hin se de na je cham pula ko na zo na ge ni hin ngai pi nan china la tha ne lung se ten like share subscribe ne bol pe diu no pen te ki par ma song ka min chu la bo nga hin ka ki pan ka video wa pula ko na zo na ge ne hin ngai pe ne hin vet pe jen ki pa tho ken se na china la tha ne lung se ten like share subscribe no wall pe un lan channel a tha nei la lung se ten nen follow di no kan tim ve direct panten tulai hi ai khang hitan ai khang hi ja hi mi text nga ko na video ki convert he hello lima ko na video ki convert he khang hi ta ja mi su min sit good hello wala min hin su min sit good tabang thil uma tai na tabang thil kisim the hi ta ja hi ikivian de video chu phacha imet ngai ve chai video ka hin play hin 30 second video hin chai ep ham tile lim ama sa pe na hi combine na bol nga na lim ni hi combine na koi nga nangma limma ma na koi the midang lim na koi the combine bol din cha chu ama hon hin generate na example cha hi video khat video ni le thum ka asimin cha ma sa pe na ke le ke ya ka kisim hena chi ga ve le chan ta bang hi kising alo la thil dak na thil silang ta lam yong ma hen nang man text itin ki se mam chi chung chi pu jo hin chi chu hin tena khat chi ke na la ka loi nu to ta ka din khom na lim chu generate ga bola la ti a hung ma na ga ve na la ti ho he phacha na ve na la bo na ki he den lim hong ki khel na a hi wa amen chu i pham ti ta bang video nang man na ki he lo nang man na bol lo thil khat a hung viral chu min se na len pe na na nang chun na ki het hen chi ka bol poi ti ai ma mi dang in het pi lo de ji a chu tho ta ma ko na ki ven na di wa kin se tha hen ta banga he min a create na adi sala nu me ho de se ne pasal ho chu la thu chom ta nu me ho de sa tia min het lo wa hin create ting le insung kina na ji ne hi ali ji cha kina na doma ki ka kina na ki hen na ki tha tu na the na mi ki ta san lel na the ji a chu i pi ham de la tabang he hi lo na dinga min na social media ang phachan ki lok nin na khat na chu im tu la he imajo se a lok my privacy ma hin facebook ha instagram ha thil dang dang lok ma hin thri phacha ki lok na aji chu nang man na photo ho na upload ji hi ja chun cha chu min akila do thailo dinga ki lok nin na phacha chu khat ga de sa na ani na chu hi da la min na photo ham a hin thu ma lungset ti hin se yong la mi tu lai ta san de hi ta point koi mi cha photo mo pi lo de aji chu min se na photo khat ji ate ta bang video generate ki bola asilang langa ki bola te mi blackmail long chi the hi lo wala mi su min se na lampi khat hi ja chon mi koi mi cha hi limyong pi lo de na anu me ha pasal hai kun chan pi lo de choi i het na di wa chu iti min iti generate bol ham chu hin ka hin vet sa de na ama sa pe nai hoya che du ham ti le google a che du na cha hi min generate bol jo che website ma hin cha hi generate bol ama sa pe na hoya che du ham ti le Hilio AI kiti a hi google a hi search tu na i search oten ta interface din chima sanga chu het du chu lim khat koi hi te yong la lim khat naga la the hilo la nang lim yong chu ni a naga ni chu naga su ma na combine na koi the na
combine na ko ya na save ding na save chu cha hin ko de na te ai interface sung te chung pe na hailu ai.video hi click diu na i click cha tan te interface sung den hailu ai ki tan future rong min te then dead life ti ho min te cha hi head diu chu direct interface ti a hin im cha na bol thel ama sa pe na ip na bol tham te ne email na ki pi nga na ne email na pi chai ting le OTP on chin den chu confirm na bol chai ten le bo chun ti interface um den chai home ma hin khana hi mi a hi pi ham ti ale nang ma na profile ha na ti iti ne create ham ti ten lesson alai lunga star le pa hi na mi chai ten chun ti a hi interface um da text to video ti na zo aga sei banga chu text nga ko na video convert on na bol thein ten la image to video a na convert na bol ta hi mi tam ta o ji na he chi lim ipju hello lim hoilam khana social media akona lok phacha na koi lo jamin akila a nangma het lowa ta hin bola mi blackmail che hello la in hung viral la in sung mi kina na dong ma cha ke kina na thitam ta zat ma hena a bol the naw che ji a cho al kona kivian na diwa im jau se lok win ka ti cha chai image to video ha hi na che la anoya he lim box khat ma hen lim box na me ale hoi lim chu generate na ball hamna chu neki select cha cha chunga he unless your creativity share your stories here tina hi cha he ep topic hello ep text na koi nom hamna ki kol to nan koi nom ha alo thil tam nang phalo lang no koi noma na koi the na chu nang thu thun chu na koi chai ten le ep ham ti le 30 anoya symbol khat men chin na mi de na 30 na mi de na mi chai ten le chun ep hum dam ti le tia hi interface de hin ki generate na ki upload na cancel generation ki tian thi mi alwa te a chun direct ana koi ting le chun ep ham ti le video chu hum ki sim de na video chu hum ki sim chai ten chun ep ham ti le mi tam tain cho hi ahin su viral ji ai lo ama contact number ne la ama thona tabang blackmail ti ho the na zia ki ven na diwa video kan sim video chu phachan ve le chu generate ki bol chu thil dang yong chu text ho ang chu the text ho chu la kat thla the na crop bol la kat thla the na la edit bol phana mun chu ma ai wa mian pen chu video chu phachan ve le chu nang ma na hi lo na ki he ai wa min nang ma na hen ti the na lampi zia chu phacha video hi na vet na phacha na check teng la chun nang ma na hi po ti a chu lim ho chu ve la chun them khat blur sum anu lang blur alo I tham khat background chu ki khial ngai lo na so ko ki ven then dia video kin si ma ti sna ka se nong chu video tia hum ji ho hi lim ho a ko na video ki se lim ho koi mi cha koi ma he I thot da wa he I thot da le e ho dinga pha he na chu ka hin se nom he video ko na na phat chom ai lo le head ben an lung sit and nin follow ina nin subscribe pi diu no in te we ki pa